MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तज़किरा सुन रहे हैं। यकीनन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यह साबित कर दिया कि रज़ीना बिक़िस्मतिल जब्बारी फ़ीना लनल इल्मु वलिल जुहाली माल, यानी वो दीनी और इल्मी कामों में मुनहमिक रहे, चाहे उसके लिए माल व दौलत न समेट सके। तो ये बड़ी बात थी और बड़े औसाफ के हामिल थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहू अभी फरमा रहे थे कि बहुत खामोश तबीयत थे और ख़ामोशी से अपना फैज़ भी छोड़ जाते थे। वो एक वाक़या मुझे भी याद आया कि हमारी मस्जिद में, यहाँ मौली महल्ला छोटी मस्जिद में जब आते थे नमाज अदा करते थे, तो मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं बहुत मरतबा सोचता था कि दर्स कुरान शुरू करूँ, लेकिन तज़ब्ज़ुब में रहता था कि कहीं उसका सिलसिला शुरू किया और मुनक़ते हो गया, पूरा ना हो पाया। तो ये सोचकर मैं हिम्मत नहीं कर पाता था। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद आए तो एक मरतबा जुमे के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बातों से जो महसूस हुआ है, मैं यही कहूँगा कि तुम दर्स कुरान शुरू करो। एक मरतबा से ज़्यादा मरतबा उन्होंने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई और फिर हिम्मत करके मैंने शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब निस्फ़ कुरान होने को है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका सवाब भी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खाते में जाता होगा और ज़रूर इंशाअल्लाह पहुँचेगा। तो हज़रत खामोश तरीक़े पर वो अपना फैज़ छोड़ जाते थे और सवाब जारिया उनके लिए वो बन जाता था। तो आप और भी तज़किरा सुनेंगे, जो हमारा तो वैसे कोई ताल्लुक़ रहा नहीं ज़्यादा, बस सलाम कलाम और मोहब्बत थी दारुल उलूम देवबंद की मुनासबत से। और फिर कहा जाता है कि दरख्त जो है अपने फल से पहचाना जाता है, तो जो फल हैं उनके औलाद हैं, उनसे ताल्लुक़ की बुनियाद पर उनसे ताल्लुक़ हुआ जो थोड़ा बहुत। तो पता चला कि हज़रत वाक़यतन खामोश मिजाज भी थे और बहुत सादा तबीयत भी थे, और ये अहले इल्म और अहले दिल की जो है ये सिफत है और ये कमाल है। अब हमारी मजलिस में बहुत से उलमा अभी भी हाजिर हैं जो इंशाअल्लाह उनके कारहाय नुमाया को बताएंगे, इसलिए मैं दावत दूंगा कि हज़रत मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब को, हज़रत मौलाना सिराजुल इस्लाम नदवी दामत बरकातुहू को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये तकरीर का मौका तो नहीं है, एक दूसरे के गम में शरीक होने का मौका है। अब इस शिरकत में हम जैसे गुनहगार को भी बुला लिया जाता है कि एक अल्लाह वाले की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कुछ बातें हमारी गुनह वाली ज़बान से कहलवाई जाएँ। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह से हमारा बहुत पुराना रिश्ता तो नहीं रहा, लेकिन जब से उनके तमाम लड़कों से हमारे ताल्लुकात बने और फिर उड़ीसा के अंदर हम रहने लगे, तब से मौलाना को बहुत दूर से देखता रहा, करीब बैठता रहा। तो उनके अंदर जो खूबियाँ हैं उसको मैं अपने दिल में महसूस करता रहा। बहुत सारी खूबियों में एक खूबी सबसे बड़ी ये थी कि मौलाना के अंदर तवाज़ु था। मौलाना के अखलाक बहुत आला दर्जे के थे। मौलाना की ज़बान में बड़ी मिठास थी। मौलाना के दिल में छोटों के ताल्लुक़ से बड़ी कद्र थी। कहीं मुलाकात होती, कुर्सी पे बैठे हैं और हम पहुंच गए तो खड़े होकर मुसाफा करते थे, कभी बैठकर मुसाफा नहीं करते थे। ये मौलाना के बड़ेपन की सबसे बड़ी अलामत थी कि बाज़ मौके पर हमने कहा कि हज़रत इस तरह अच्छा नहीं लगता हमें, तो मुस्कुरा कर टाल जाते थे। तो ये बड़ों से सीखने वाली बात थी। देखने में बहुत मामूली इंसान, कोई नहीं कहेगा कि इतने बड़े आलिम,
جس کو اللہ نے سنگڑے سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک قبول کیا خدمت کے لیے، اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کی خدمت کے لیے اگر کسی کو باغبانی کا یا پانی پلانے کا یا درخت لگانے کا یا جھاڑو مارنے کا بھی موقع مل جائے ہمارے اکابرین کے اس دیار میں، تو وہ بھی قسمت والا ہی ہوگا۔ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دارالعلوم دیوبند کا مبلغ بنایا۔ دارالعلوم دیوبند کے مزاج کو انہوں نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ ان کی چال سے، ان کی بات سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے لباس سے، ہر چیز سے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی شکلیں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے پرانے عالموں کی سوانے کو، تو تصویر اگر ہم دیکھتے تھے تو حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتے تھے۔ وہ سادگی اور اپنی اپنی غربت یا اپنا افلاس یا اپنے گھریلو زندگی کی پریشانیوں کی کوئی شکایت کبھی زبان سے کسی نے سنی نہیں۔ چہرے پہ وہی مسکراہٹ رہتی تھی، جس سے چاہے ملے فوراً مسکرا دیا کرتے تھے۔ اور ایک انسان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جس چہرے میں مسکراہٹ ہو، اللہ اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ مسکرا کر ملنا، جھک کر ملنا، بڑے چھوٹوں سے برابر کا ملنا، یہ ہر انسان کر نہیں پاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بڑوں کو بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا کام سرزد ہو جائے کہ میرے پیچھے جو میرے شاگرد یا مجھ سے چھوٹے ہیں وہ میری کسی بات پر پکڑ نہ کر لیں، میرے اٹھنے کے طریقے کو، میرے بیٹھنے کے طریقے کو، میرے بات کرنے کے طریقے کو، یا میرے کسی کام کے طریقے کو پکڑ کر کہیں وہ تنقید کا ذریعہ نہ بنا لیں۔ ایک بہت عجیب سا ماحول ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ لیکن حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس عادت کو انہوں نے اپنا ایسا وتیرہ بنا لیا تھا کہ ان کو پھر کہیں تصنع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ نہیں میں چھوٹوں کی مجلس میں جاؤں گا تو کس طرح رہوں گا۔ تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے سیکھنے کا ان سے موقع ملا کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے، علماء سے کیسے ملا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی میری ان کی ملاقات یاد ہے مجھے، شاید میں اس وقت بمبئی میں رہتا تھا، چھٹی میں گھر آیا تھا، تو معصوم پور کے اندر وہ تشریف لائے تھے دارالعلوم دیوبند کی سفارت کے تعلق سے، اور مسجد کے اندر اعلان ہوا۔ تو پھر اعلان کے بعد جب ملاقات ہوئی تبھی میں وہیں سے جانا کہ یہ مولانا ذبیح اللہ صاحب ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے مبلغ ہیں اور سفیر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ اکیلے نہیں گھومیں گے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت آپ سے جڑی ہے، ہم بس نفس نفیس آپ کے ساتھ خود گھومیں گے۔ اور پھر میں نے معصوم پور پوری بستی میں جو صاحب ثروت تھے سبوں سے ملاقات کروائی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر ملنا جلنا جب بڑھتا گیا تو پھر میں نے مولانا کو بہت اچھے سے جانا کہ مولانا کیسی شخصیت کے مالک ہیں۔ اور جیسا مولانا محمد علی صاحب نے کہا کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے اور اپنے بڑے پن کو چھپاتا ہے تو پھر اللہ جانے کے بعد لوگوں کی زبان میں اس کا تذکرہ ایسا کرواتے ہیں کہ کیا پتا کہ آج نعمت پور کے اندر بیٹھ کر ہم ان کی تعزیت کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب کو دیکھے بھی نہیں ہوں گے یا نام نہیں سنے ہوں گے، لیکن اب ایک نام کا اثر ہے کہ آج وہ یہاں حاضر ہے۔ یہ اللہ والوں کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ ان کو 4 چیزیں نوازتے ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اس کی محبت کو نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، اس لفظ کا استعمال کیا گیا کہ اللہ اس کی محبت
नेक लोगों के दिलों में डाल देते हैं। तो आज हजरत मौलाना ज़बीउल्लाह साहब हमारे दरमियान से जब रुखसत हुए तो जितने पूरे उड़ीसा, पूरे सूबे के उलमा गमगीन हैं, सबों के दिलों में अफसोस है, दुख है, और उनके लड़कों के अंदर जो गम, उस गम को पूरे उलमा महसूस कर रहे हैं अपने दिलों में, और हर एक ये महसूस कर रहा है कि खुद मेरा कोई बड़ा मुझसे जुदा हो गया। मैं अपनी ज़ात से कहता हूँ कि कल जब जैसे खबर मुझे मुफ्ती बरखी साहब ने फ़ोन के ज़रिए से दी कि हज़रत मौलाना का इंतकाल हो गया, तो अजीब सा बदन के अंदर ये हो गया कि अब पता नहीं अचानक कैसे उनका इंतकाल हुआ। चलते फिरते थे, बहुत तंदुरुस्त थे, फिर अचानक कैसे इंतकाल हो गया। तो ये उनकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ने इसलिए डाली थी कि सुन्नतों के वो पाबंद थे, अकाबिरीन के नक्श कदम पर चलने वाले थे, उलमा से मोहब्बत करने वाले थे, मदारिस से और मदारिस वालों से उनका गहरा लगाव था। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस मजलिस से कम हम ये एक पैगाम लेकर जाएं कि हम अपनी नस्लों में, अपने ख़ानदान में उलमा की कदर की तालीम दें, अपने बच्चों को और अपने नस्लों को उलमा से जोड़ने की फ़िक्र करें, बार बार उलमा की मजलिसों में अपने नस्लों को लेकर जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, और फिर घरों में बड़े अकाबिरीन के तज़किरे पढ़कर सुनाएं। तब जाकर हमारे बच्चों के दिलों में भी वो मोहब्बत आएगी अपने बड़ों के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ करें हम सब मिल कर के हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब करे, और उन्होंने हज़ारों की तादाद में जो शागिर्दों की शक्ल में अपनी वरासत छोड़ी है, अल्लाह ताला इन शागिर्दों को उनकी नजात का बेहतरीन ज़रिया बनाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।